नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जनवरी 27 तारीख सोमवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। सुभद्रा योजना टंका केबे मिलिबो घोषणा करागला। अन्यपटे पीएम किसान योजना टंका चाषी को केबे मिलिबो ए नै आसिला सूचना। यह सहित राज्य सरकारंकर किछि नुआ योजना मध्य लागू करा जायछि। अन्यपटे वर्षा संपर्कित खबर मध्य आसीचे। यह सहित किछि नुआ सूचना जारी करा जायछि। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, केबे मिलिबो सुभद्रा योजनार टंका घोषणा कले मुख्यमंत्री। साधारणतंत्र दिवस उपलक्षे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एक बड़ घोषणा करिसेंती। महिला माननकु आसंता मार्च 8 तारिख रे सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका मिलिबो। वर्तमान सुधा 80 लाख रु अधिक महिला माने सुभद्रा योजना रे शामिल होई सारिसेंती। तेबे एथिरु केही बाद पड़िबे नाही। सर्वे चलीचे, योग्य हिताधिकारी माने निश्चिंत सुभद्रा योजनार टंका पाइबे। यह सहित वर्तमान सुधा 3टी पर्याय रे किस्ती प्रदान करा जायछि। चतुर्थ पर्याय किस्ती टंका जनवरी शेष भाग रे मिलिबो बोली मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करिसेंती। परवर्ती खबर, छात्र मृत्यु मुख्यमंत्री सहायता घोषणा। स्कूल पिलांकु नै साउंडा परेड ग्राउंड को जिबा बेले पिकअप भ्यान ओलटी जड़े छात्रंकर मृत्यु घटिछि। तेबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही घटना रे गभीर शोक प्रकाश करिसेंती। यह सहित दुर्घटना रे मृत छात्रंक परिवार को समवेदना जणाइबा सहित मुख्यमंत्री रिलीफ पांठिरु 3 लाख टंका एवं शिक्षा विभाग पक्षरु 2 लाख टंका अनुकंपा सहायता राशि घोषणा करा जायछि। यह सहित दुर्घटना रे समस्त आहतंकु उत्तम चिकित्सा सुविधा जोगाई देबाकू मुख्यमंत्री निर्देश दैचंती। परवर्ती खबर, 2 दिन राज्य रे घन कुहुड़ी। राज्य रे आसंता 2 दिन पर्यंत घन कुहुड़ी देखा जिवो। तबे भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, कटक, गंजाम, गजपति यह सहित कलाहांडी, कंधमाल, सुंदरगढ़ आदि जिले में घन कुहुड़ी देखा देबो। तबे गतकाली सिमिलीगुड़ा रे तापमात्रा सबुठारु कम 10.5 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। यह सहित फुलबाणी रे 11.5 डिग्री, दारिंगबाड़ी रे 13 डिग्री, कोरापुट रे 13.5 डिग्री रेकर्ड करा जायछि। पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार 31 तारीख पर्यंत राज्य में किछि स्थान रे हल्का धरणर वर्षा संभावना मध्य रही। परवर्ती खबर, फेब्रुआरी 4 तारीख रु दुलुकिब खंडगिरी। पाखई आसुछि प्रसिद्ध खंडगिरी मेला। फेब्रुआरी 4 तारीख रु कुंभ मेला आरंभ हेउथिबा बेले 6 तारीख रु यात्रा समारोह। 14 दिन धरी कंपिब खंडगिरी उदयगिरी पहाड़ पाददेश। चलित वर्ष एही मेला को शांति श्रृंखलार सहित समापन करने को गठित होइछि सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी। स्वतंत्र कोर कमिटी पक्षरु शनिवार दिन मां बिरजांकर पीठरे बैठक अनुष्ठित होइथिला। परवर्ती खबर, बीजेडी भांगिला समस्त प्रमुख संगठन। बिजु जनता दलर हेबो नवकलेबर। एथिपाई गतकाली बीजेडीर समस्त प्रमुख संगठन को भंग करा जायछि। आउ किछि दिन मध्यरे हेबाकु थिबा बीजेडी सांगठनिक निर्वाचन पई बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायकଙ୍କ निर्देश क्रमे समस्त कमिटी को भांगी दिया जायछि। बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायकଙ୍କ निर्देश रे बिजु महिला जनता दल सहित बिजु युव, बिजु छात्र संगठन, श्रमिक मुख्यांश यह सहित समस्त कमिटी को भांगी दिया जायछि। एथि सहित बीजेडीर सांगठनिक निर्वाचन पाई मध्य प्रक्रिया आरंभ करा जाय सारिछि। चलित मास 20 तारिख रे दलर सभापति नवीन पट्टनायक दलर वरिष्ठ विधायक तथा पूर्वतन सांसद पूर्वतन मंत्री प्रताप केशरी देवंकु दल निर्वाचन अधिकारी भाव में नियुक्ति करिछि। परवर्ती खबर, घोषणा हला केउ दिन मिलिबो पीएम किसान योजना टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बा पीएम किसान योजनार हिताधिकारी मानक पई बड़ खुशी खबर आसीछि। 19तम किस्ती रे अपेक्षा करिथिबा लाभार्थी मानक पई आसंता मासरे टंका जमा हेबो। ए नै तारीख मध्य चूड़ांत होई सारिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता मास 24 तारीख रे बिहार रो 19तम किस्ती चाषी को अकाउंट को पठाइबे। रविवार दिन ए नै सूचना दैचंती केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। यह पूर्वर योजनार 18तम किस्ती अक्टोबर 5 रे महाराष्ट्र रु जारी करा जायथिला, किंतु 19तम किस्ती बिहार रु जारी करा जिवो। आउ एही किस्ती रे 20,000 कोटी रु अधिक टंका व्यय करा जिवो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏକ ଦେଶ ଏକ ସମୟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ଦେଶ ଏକ ସମୟ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ସରକାର ଏହି ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଫେବୃଆରୀ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ମାଗିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ସମୟ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ମାନକ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏହା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା। ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ଦିବସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 188ତମ ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସବୁଜ ବନାନୀ ଭରା ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷରେ ଓଳାଶୁଣୀ ପୀଠରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସମାଗମରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାରି କଲେ ନୂଆ ନିୟମ। ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିଦେବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉସ୍କାଇବାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ପି.ଭି. ନାଗରତ୍ନା ଏହା ସହିତ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କ ପୀଠ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି କି ଏହି ମାମଲାରେ ଧାରା 306 ଆଧାରରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜ ପୁଅଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହିତ କରାଇ ନ ଦେବାରୁ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇଛି ବୋଲି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉସ୍କାଇବା ଭଳି ଅପରାଧ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଡକାୟତି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୋର ଧରାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଜେ ଡିସିପି ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କମିଶନର ମଧ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ନୟାପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଡକାୟତି କେମିତି ଘଟିଲା ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଫୋନ କରି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘରେ ପଶି କଳାକନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ତେବେ ଚୋରିର ସମସ୍ତ ଭିଜୁଆଲ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିବ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଢାଞ୍ଚା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ କୁହାଯାଇଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସବ୍ କମିଟିର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହେବ ପୁନର୍ଗଠନ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଥିବା ଡିଏଲ୍ଏଫ୍ର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର କମିଶନର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶାସନିକ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 3 ବର୍ଷ ରହିବ। ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ସାଂଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଏମ୍ସିର ଦୟା ଚିନ୍ତା। ଦୟା ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ବିଏମ୍ସିର ଚିଠି। ଏନେଇ ରବିବାର ଦିନ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୟା ୱେଷ୍ଟ କେନାଲ ଓ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀ ଯୋଗୁଁ ଦୟା ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଏହି ଦୁଇ ନାଳକୁ ସଫା କରିବା ସହିତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଏସ୍ଟିପି ଜରିଆରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ମେୟରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ସମ୍ପଦ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସେମାନେ ବି ଏହି ଦୟା ନଦୀକୁ ସଫା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେବେ ହେବ ପିସିସି ସଭାପତି ଚୟନ? ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ମିଳୁନି କି ଦକ୍ଷ ନେତା, ନା ଦଳ ଭିତରେ ଛିଡ଼ି ପାରୁନି ମୁଖିଆ ଚୟନ ଅଙ୍କ? କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ 6 ମାସ ଧରି ମୁରବୀବିହୀନ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ? ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼
प्रसंग एबे पालटिछि पिसिसी सभापति चयन। जानुआरी प्रथम सप्ताह पिसिसी सभापति चयन नहीं दृढ़ोक्ति जारी करथिले दलर नेता। आशा करा जाउथिला नुआ वर्ष आरंभ में नुआ सभापति पाइब दल, मात्र जानुआरी सरिबाकु बसिलाणी ए पर्यंत बाहरी पारिला नाही कौनसी निष्कर्ष। परवर्ती खबर, नीति आयोग रिपोर्ट को देखि खुशी व्यक्त कले नवीन। राजस्व परिचालन रे देश में ओडिशा नंबर 1 हेबा प्रसंग। आर्थिक सूचकांक 2025 संक्रांत नीति आयोग रिपोर्ट को नहीं खुशी व्यक्त करिसेंती पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। से कहिसेंती एक आर्थिक देवालिया राज्य भाव में परिगणित हेउथिबा ओडिशा एबे एक स्वतंत्र परिचय पाइছে। आर्थिक स्वच्छल राज्य में परिणत होइছে ओडिशा। ए सब मूल में 5T जरिया रूपांतरीकरण थिला। प्रमुख भूमिका तुलाइथिला 5T। परवर्ती खबर, सुरभी कहिले खंडगिरी रे अश्लील नाचिले हेब ठेंगा पहाड़। खंडगिरी यात्रा जेतिकी पाखई आसुचे अश्लील नृत्यर विवाद सेतिकी बढ़ुचे। कलाकार और संस्कृति प्रेमी पक्षर वरिष्ठ नेता सुरेश राउतराय एवं बीजेपी विधायक बाबू सिंह मध्य एभली बयान जारी करिसेंती जहाकु नै चर्चा बुलुचे। एहारि मध्यरे सुरेश राउतराय कहिसेंती खंडगिरी रे अश्लील नृत्य कले जीव झाऊबाड़ी। तेबे राणी प्रियदर्शिनी कहिसेंती यह एक स्वागत योग्य पदक्षेप, सारा ओडिशा रे एभली हेबा आवश्यक। परवर्ती खबर, बारवाटी दिनिकिया रे निराश हेबे अनेक दर्शक। बारवाटी दिनिकिया रे एथर दर्शक माने निराश हेबे। पूरा दर्शक क्षमतारू अधारू अधिक पास फल 9 तारिख मैच पई एभली किछि आशंका प्रकाश पाइछि। वीआईपी पई पास संतुष्टिकरण कहा स्वार्थ रे बोली अनेक प्रश्न करिसेंती। क्रिकेट प्रेमी पई राज्य रे आउ एक स्टाडियम कहीं नहेब बोली मत मध्य प्रकाश पाइছে। 2 वर्ष पर बारवाटी को फेरीचे अंतर्जातीय क्रिकेट दिनिकिया मैच। 9 तारिख में भारत एवं इंग्लैंड एठारे द्वितीय दिवारात्र मैच खेलिबे। ऑनलाइन ऑफलाइन रे टिकेट बिक्री करा जिवो। बारवाटी दिनिकिया पई क्रिकेट प्रेमी मध्य उत्कंठा बढ़िबार लागिছে। दर्शक कम टिकेट पाइबे बोली जना पड़िछि। परवर्ती खबर, आज उत्तराखंड रे लागू हेबो यूसीसी। उत्तराखंड रे आज हेबो समान नागरिक संहिता नियम लागू। तेबे आज मध्य यूसीसी पोर्टाल ओपन करा जिवो। एने गृह सचिवक पक्षरु गतकाली सूचना मिलिछि। गृह सचिव विभाग पक्षरु जारी होइतिबा आदेश अनुसार 27 जानुआरी आज यही कार्यक्रम अनुष्ठित हेबो। मुख्यमंत्री बासभवन रे अपराह्न रे बैठक होइतिला। आज उत्तराखंड रे यूसीसी लागू करा जाउछि। परवर्ती खबर, एप्रिल 1 रु लागू हेबो नुआ पेंशन स्कीम। खूब शीघ्र संसद रे देशर साधारण बजेट आगत हेबो। फेब्रुआरी 1 रे बजेट आगत हेबो। तेबे केंद्र कर्मचारी पई ऑफिशियल भाव में यूनिफाइड पेंशन स्कीम बा यूपीएस को नहीं नोटिफिकेशन जारी करा जाइছে। एथर नुआ पेंशन स्कीम केउ तारिख रे लागू करा जिवो ए नै घोषणा होइছে। एप्रिल 1 रु यूपीएस लागू करा जिवो पूरा देश रे। यूपीएस को नहीं सरकार तरफ बजेट नोटिफिकेशन जारी करा जाइছে। पुराना पेंशन स्कीम ओपीएस और जातीय पेंशन स्कीम एनपीएस मध्य संतुलन रक्षा करी केंद्र सरकार चलित वर्ष अगस्त रे यूपीएस लागू करिवे। खबर, मुकेश अंबानी बड़ योजना। भारत रे हेबो सबुठार बड़ डाटा सेंटर। मुकेश अंबानी बड़ घोषणा। भारत रे तैयारी करिवे से दुनियार सबुठार बड़ डाटा सेंटर। बूमबर्ग एक रिपोर्ट जारी करिछि। रिलायंस इंडस्ट्री रो एही महत्वाकांक्षी प्रकल्प गुजरात रो जामनगर रे तैयारी करा जिवो। आउ एही डाटा सेंटर प्रतिष्ठा सहित रिलायंस एशिया सेक्टर रे प्रवेश करिवो। परवर्ती खबर, एलन मस्क बड़ घोषणा। एलन मस्क उपग्रह इंटरनेट सेवा कंपानी स्टारलिंक नुआ योजना आरंभ होगा जाउछि। तेबे 27 तारिख अर्थात आज डायरेक्ट टू सेल फोन सेवार बीटा परीक्षा आयोजन करने को जाउछि। एलन मस्क कंपानी सोशल मीडिया रे एक्स घोषणा करा जाइछि कि आज कंपानी पक्षर डायरेक्ट टू सेल फोन सेवार परीक्षा आरंभ करा जिवो। परवर्ती खबर, कमिला सुना दर। किछि दिन हेबो सुना एवं रूपा दर वृद्धि घटुथिला, किंतु जनवरी 26 तारिख रे सामान्य किछि कमिछि सुना और रूपा दर।
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନା 80,343 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ 91,221 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 7,555 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 8,242 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 6,183 ଟଙ୍କା ରହିଛି।